Good morning and good afternoon. Late night. So this is the daily stand-up. As usual, they start sharing how was the midterm submission, questions, and so on. So volunteer አለ መናገር እንፈልግ እንዴት እንደነበር. And are you ready also for tomorrow submission? Any volunteers? Okay, so Nuriye Nugus, I see your name first. Can you share? Okay. ይሰማል? Some. ታስክ 1 and 2 ጨርሼ ኢንትሪም ላይ ነው ያስገባሁት። አሁን ደግሞ ታስክ 3 ላይ ዴታዎችን ወደ ዴታቤዝ እያስገባሁኝ ነው። So far so good on your side, right? ወደ ትንሽ ዴታቤዝ አስቸግሮኝ ነበር ኢንስቶል ከማድረግ ጀምሮ። ነው ግን የተስተካከለ ነው። አሪፍ። Okay. So Oracle used you are getting used to Oracle now by now. ኡቡንቱ ላይ ዲቢያን እንትን ነው ዶከር ጭኜ ከዶከር ላይ ነው ኢሜጁን ክሬት ያደረኩት የኦራክልን ማለት ነው። Yeah, nice. So thank you for that, Nuriye. So who is there? Samacha already know your update, so we'll talk later. Gabrahewat, yes. Okay, thank you. እኔ ታስኮችን ኦልሞስት ጨርሻለሁ ሁሉም። ግን ምንድነው ለምሳሌ አሁን የኦራክሉን አውርጄው ነበረ ግን በጣም ፒሲን አስጨነቀውና ሌላ ነገር ላረን ማድረግ አልቻልኩም። እዚህ ፕሮጀክቶቹ ራሱ ዲሞ ሳቀር በጣም አስቸገረኝ ሌላ። ከዛ ምን አደረኩኝ እሱን ኢንስቶል አደረኩት መልሼ ሙሉ። ከዛ በፖስት ግሬስም ይላል ዶክመንቱ ላይ ሳይሆን በቃ በሱ ነው የሰሩት ዳታቤዙ። ሌሎቹ ግን ሁሉንም ታስኮችን ኦልሬዲ ኮምፕሊት አድርገዋል። ናይስ ገብረህይወት። እንደ ኮምፒውተር እንትን ሊያስቸግር ይችላል። ያው ኔክስት ቤስት ኦፕሽን መጠቀም ጥሩ አማራጭ ነው። ግን ቤተር ማሽን ሲኖርክ ኦራክልን ፕራክቲስ ከማድረግ ወደ ኋላ እንዳትል ማለት ኢንተርፕራይዝ ካምፓኒዎች ይጠቀሙታል። ሶ ፋሚሊያር መሆኑ ለአንተ አድቫንቴጅ ነው። ልክ እንደ ፒሲያችን ነው የሚወሰነው። ልክ ነሽ። የተሻለ ምሳሌ እሱን ሞክረዋል። ግን ያው ሞክሬው ነበር በጣም ሞክሬዋለሁ። አውርጄው ምናምን ሞክሬዋለሁ ግን በጣም ኦኬ ሶ ሁሉም ከጨረስ ያው ለነገ ሰብሚሽን ዝግጁ ነው ማለት ነው። አዲስ ሰብሚት አድርጌዋለሁ። ኦኬ ናይስ ሶ ፕሊዝ ቢ አክቲቭ ኦን ስላክ ቱ ሄልፕ አዘርስ if they have questions on the tasks. Gabriel. Okay, yes. Okay, thank you. Next person. Maurat Machulu, please write on the chat. Yes, Kashay. Okay, እኔ ታስኳና ታስከሱን ጨርሼ አስገብቻለሁ። አሁን ፖስትግሬስን ኢንስታል አድርጌ ኮኔክት አድርጌ ጨርሻለሁ ከቪኤስ ኮድ ጋራ። ከዚህ በኋላ ኮዶቹን መጻፍ ነው የሚቀረኝ። አሁን ጨርሳለሁ ብዬ አስባለሁ። እና ዛሬ ሰብሚት አደርጋለሁ ቀሪዎች። ኦኬ ናይስ ጥሩ ፕሮግረስ ላይ ነው ያለው። ያ ቴንክ ዩ ጋሼ። እሺ ቴንክ ዩ።
Okay, Abigail. Abigail Ayala, if you are there. Let's go to the next person. Abigail sharing on the Slack. So, are you ready for tomorrow's submission? ቻት ላይ ጻፋችሁ ለነገ ሰብሚሽን ዝግጁ ናችሁ ሁላችሁ? አዘር ቮለንቲርስ ካላችሁ ማውራት ሼር የምታረጉ ተመስገን ተመስገን ማውራት ትችላለህ። ያወራህ ከሆነ ማለት ይሰማል? አዎ ይሰማል። Okay, the interim submission task 1 and task 2 is good, and I have submitted on time. When we come to the total, when task 3 and task 4, እሱ ላይ እየሰራሁበት ነው ያለሁት። ኦራክል ዳታቤዝ ኮኔክቲቪቲ ትንሽ አስቸግሮኝ ነበር። አሁን ላይ ደህና ሆኖልኝ እየሰራሁ ነው። ታንክ ዩ። ምንድን ነበር ኦፕሬቲንግ ሲስተም? ዊንዶው ነበር። ያጋጠመክ ኤረር ምንድን ነበር ያስቸገረ? ዳታቤዝ ኮኔክት አላደርግልኝ ብሎ ነበር። ኢንስታሌሽኑ አላስቸገረኝም፣ ተጭኖ ነበር። ኦኬ ግን ኮኔክት ሳድርግ ያስቸግሮኝ ነበረ። ሶ አሁን በኮማንዱ ነው በሲኤምዲ ነው አክሰስ እያደረኩ ያለው ወይስ በቪኤስ ኮድ ኤክስቴንሽን? ቪኤስ ኮድ ኤክስቴንሽን ነው። ኦኬ ናይስ። ሶ ለቱሞሮ ሰብሚሽን አር ዩ ሬዲ? ያ አም ሬዲ። Yes, great. Thank you, ተመስገን። Thank you. Any other volunteers? Okay, Nabil. Nabil, we're not hearing you if you're there. Oh, can you hear me now? Yes. Okay, so far I finished task 1 and 2. What's left for me is to really work on number 3 and 4, and my approach is pretty much a standard. I just did some basically Cree phases using Spacy. I ended up doing, and then I also used the, what's the word for it? The Ngram extraction tool as well to get the key phrases out as well. I did a little bit of summary analysis on that. I was also wanting to do some better cleaning of my initial data for grammar, and I struggled with that a little bit. I wanted to use Schecter because I found that the existing tools and the spell and check tools weren't able to really make some of the reviews coherent, which I found was very necessary to have high quality input into thematic analysis and key phrasing. So I'm going to try to first do an MVP for task 3 and 4, get that done so I'm ready for submission. And then I'm going to go back and do some refactoring if possible to have better grammatical correction, and even possibly I'm going to try using some instruction-based LLMs to even have better thematic extraction as a different approach. I was thinking about using, I think it was called Misty or something like that. It was Mistra. Mistra is an LLM, which I was going to try to use. Yeah. I think you are on the right path. If there are better that I think is good, I will definitely share on the Slack, but I think you are on the right path, or you have a good plan to do this. But the other thing that I like is make sure to do it last, not to waste
your time on this? Yeah, I learned from the last task. I tried to get perfect from the very beginning and I ended up delivering a little bit late. So this time I really want to just get an MVP done, be ready for submission, and then I can iterate upon that. Yeah, that's good, because I think there's a lot of options to do what you want. So discovering all of them will take time. So Exactly. yeah, that's good. So I think you're good to go for tomorrow's submission. I should be. It's just a matter of connecting to the database and then finishing task 4, which I'm pretty set up for. Your database setup is done? Have you No, installed? I know I have installed it. I just need to set it up. So I need to write the Python script and as well as the notebook cell to the notebook to actually connect my CSVs to the what's the word for it, to the database. But I've done the installation of the software and everything. Yeah, that's great. Start there. Yeah. Yeah. Okay. Thank you, Nabi. No problem. Thank you. I'm Ramkel. Good afternoon. Good afternoon. I already submitted the interim report and the interim Git repo. Started working on task 3 and task 4. But I need clarification on task 4. Since in task 2, we do the sentiment analysis and thematic table extraction using the CSV files. When we see the task 4, it is a continuum of task 2. So in the task 3, we are going to load those CSV, clean CSV files into database tables that we are going to design and create it. Are we going to use the data from the database table, or we are using the existing CSV files? Yeah. So you should use the ones that you finally stored on the database to do your task 4. That is a best practice. Maybe this question raised because task 4 did not mention anything about that one. That's why I just asked. I mean, it really is not a big deal. If you have the stored data, you can show by accessing it and doing the task 4. It's just an easy step to do. Mm-hmm. So, can you do it? I mean, you already stored the data, just access it and do task 4. So that means for task 4, we are using different data sources, right? Data sources? Sorry? Different data sources. Even if the data sets are the same, but the way they are stored is for the task 2, we are going to use CSV, and for the task 4, we are going to use the ones that you are storing on the Oracle is the same data. It's just a cleaned data. Yeah. So in terms of the data identity, it's similar data, but this one is more cleaned, which makes it more good for visualization and everything that you're going to do on task 4. But still the data are the same. So it's not a different data source. It's similar, because this one is stored on database, and through this process, you are also learning how to read from data from a database and do some works on it. So. Okay. And I want to maybe if most of us are not working on the Oracle databases, the way the Oracle database architecture is, it's a multi-tenant architecture, right? There is one master database and the other user-created databases, which are called portable database. I think most of us
have an issue to connect user created schema or user databases, the connection should be changed in order to connect to Oracle database. ማለት ግልጽ አድርጋትና እሺ ኦራክልን መጀመሪያ ስንጭነው መጀመሪያ የሚጭነው ማስተር ዳታቤዝ የሚባል አለ፣ ያው ሲዲፒ ኮንቴነር ዳታቤዝ የሚባለው ማለት ነው። እና ከዛ በኋላ እኛ ዩዘር ክሬት ስናደርግ ለዩዘሩ ስኬማ ክሬት ያደርጋል እና ያ ለዩዘሩ ክሬት የተደረገው ስኬማ ደግሞ እንደ ፒዲፒ እንደ ፕሌገብል ዳታቤዝ ሆኖ ነው ክሬት የሚደረገው እና ኮኔክት ለማድረግ ስንሞክር ብዙ ጊዜ ያቺ የሰርቪስ ታች ላይ ያለ አሁን አዘ ሰርቪስ ኮኔክት ስናደርግ ኤግዛክትሊ የዛች የፒዲቢዋን ሰርቪስ ኔም ካልሰጠን ኮኔክት ማድረጉ ላይ ትንሽ እንቸገራለን እና ምናልባት ለምን ሰርቪስ ኔሙ ለምን አሰጥም ታዲያ? እያልኩ ያለሁት ብዙዎቻችን ኮኔክሽን ችግር የሚፈጠርብን እሷን ምናልባት ግልጽ ካልሆነልን እሷን እንድናደርጋት ነው። እሺ በአንተ ኬዝ የሃሽ ቸግሮሃል? አይ እኔማ ኦልሬዲ ከሆነ ሰዓት ካስቸገረኝ በኋላ ኮኔክት ስላደረኩት ነው ኢሹ የነበረው። ልክ ክሬት ስናደርግ የሚፈጠር እንትን አለ ራሱን የቻለ ማስተር ዳታቤዙ። ከዛ በኋላ ግን አዘ ዩዘር ደግሞ ክሬት ስናደርግ ኮኔክት ማድረግ ያለብን ወደ ፕሌገብል ዳታቤዝ ነው እና ያን ፕሌገብል ዳታቤዙን ደግሞ በሱ የሰርቪስ ኔም ተጠቅመን ነው ኮኔክት ማድረግ ያለብን። ከኔ በፊት የሆነ ሰው የኮኔክሽን ችግር አጋጥሞኝ ነበር ሲል ስለሰማሁት ነው። ያ ጉድ ሶ አስ ሎንግ አስ ከምሰማው ያው ሶሉሽኑን አግኝተኸዋል። ሌላም ሰው ችግሩ ሲያጋጥመው በዛ ሶሉሽን መሄድ ነው። ሆፕፉሊ አምደ ሚካኤል የሚለውን ሶሉሽን ካጋጠማችሁት the same problem because of service ኔሙ ላይ ኤረር ስለ ትክክለኛው ሪዳይሬክት የሚያደርግበት ሰርቪስ ኔም ስላልሰጣችሁ ያው አምደ ሚካኤልን ሪች አውት ማድረግ ይቻላል። So as long as we have the solution, there is no problem from what I'm hearing, አምደ ሚካኤል። ተመሳሳይ ችግር ያለ ያጋጠመው ካለ ሼር አድርጉ። የአምደ ሚካኤል የሄደበት መንገድ ኮኔክት ማድረግ ይቻላል። ሶ መልስ ተመልሶልሃል። ግን መጀመሪያ ለጠየቀው ኮኔክሽኑ ካለ ያው ማንበብ ትችላለህ ዳታውን ከዳታቤዝ። እኔ ማለት ክላሪፊኬሽን ነው እንጂ የፈለኩት ያው በዛም በዚህም እንደሚቻል ያው ክላሪፋይ ለማድረግ ነው። ያ ኦኬ ሶ አሁን ላለው ፕሮብለም ያጋጠማችሁ ካላችሁ ፕሊዝ ሪች አውት ኦን ዘ ስላክ ኦልሬዲ በሰርቪስ ኔም ምክንያት ኮኔክሽኑ ያስቸገረው ሰው ካለ ማለት ነው። ኦር አምደ ሚካኤል ኦልሬዲ ሶሉሽን ስላገኘው በዛ መሰረት ማስተካከል ይቻላል። ለነምበር 4 ክሊንድ ዳታውን ኦራክል ላይ ያስቀመጣችሁ ስለሆነ ወይም ፖስትግረስ ይጠቀማችሁ ደግሞ እዛ ላይ ከዛ ላይ አንበባችሁ ቪዥዋላይዜሽኑን ስሩ። ኦልሬዲ ቪዥዋላይዜሽን ክሊን ዳታ በሆነ ላይ ሲሰራ ነው ሞር አኩሬት ፕሬዘንቴሽን ልታሳዩ የምትችሉት። ሰው ቲንክ ክሊር ነው ፎር ዩ አምደ ሚካኤል and others as well. Right, አምደ ሚካኤል or should we talk about it more? Okay. So you're ready for tomorrow's submission, right? Yes, ከምሰማው በአብዛኛውን ሄደህበታል። so I think you're ready. Yeah. Okay. Thank you, አምደ ሚካኤል, for that. Yes, ናኔቻ sorry, ስምህ you can speak up. ስምህን በለው። Good afternoon. Good afternoon. Okay, might be confused with. I actually completed tax up to tax 3, up to assignment 3. I mean, so, but I just have confused with the analysis, especially sentimental analysis. We just individually analyzes for the 3 banks, or that is
ማይ ኩዌሽን አክቹዋሊ ለየብቻ ነው ወይስ አንድ ላይ ነው ያንዳንዱን ነው ሪዛልታችን አውጥቶ ላይ የምናስቀምጠው ወይስ አንድ ላይ ነው የሁሉንም የሶስቱንም ባንክ ሪቪው የምናደርገው? ሪቪውን ዳውንሎድ አድርገን ክሊን አድርገን ከዛ በኋላ አናላይዝ ሰርተን የሚለው ነገር ትንሽ ስላልገባን ሜቢ ሚስ አድርጌ ይሆናል። እሱን ነገር ሪቫይዝ ታደርግልኝ ብዬ ነው። Nabil, is that an answer for him or another question? It was an answer. So for sentiment analysis, once you, I didn't quite understand the question. Is it that how do you do sentiment analysis, or whether you need to do complete, or whether you need to do them in amalgamation and all together, or do you need to do them separately? Because if it's whether to do them separately. No, I mean separately or all together. I mean that. Okay, so what I would recommend is when you do your sentiment analysis, take your one combined data frame that has all of your reviews for all of the banks, and then have one column that has the bank name, and then run the sentiment analysis one. Kazabuhada, what you're going to do is later on, you're going to split up that one single data frame in pandas according to the bank feature, according to the bank column. So you're going to fill all this, so every single row in the data frame that's a CBE is going to go into a separate data frame. For Dashin, a separate data frame. For Bank of Abyssinia, a separate data frame. And what that does is it saves you a lot of computational time and computational power, because if you have the what do you call the data frames already separated before you do the analysis, it might be more computationally expensive to do it for combined data frame as well as for each individual data frame. But if you do it once for one combined data frame and then you split it up later, it's easier to debug, and it's also easier on your computer to calculate. Does that make sense? Okay. Yeah. I get it. But ultimately you need both. You need to have combined and you need to have separate data frames, because you need to ultimately do your analysis on the results by bank and also in aggregate. So you need both of them for the analysis later on. Yeah. Actually, I try to do both separately as well as in aggregate, but I submit in separate form for tax 1 and 2. So I can just resubmit that one up, no matters. Okay. Yeah. What about Gabrahewet? You have done this, right? Can you suggest something? Naninja, you can repeat the question. ጥያቄው ምንድን ነው መሰለህ? 3 ባንክ ተሰጠናል፣ ዳሽን ባንክ፣ አቢሲኒያ እና ንግድ ባንክ። ሶ አንድ ላይ ነው የሶስቱም አንድ ዳውንሎድ አደረኩ። ሶ ኢንዲቪጁዋሊ ነው አናላይዝ የምናደርገው። አንድ ላይ ያለውን እያንዳንዱን አናላይዝ ለማድረግ እንዴት ነው የሚለውን ነገር ነበር እኔ የጠየኩት። እሺ እኔ ሰራሁበት ለየብቻ ዳውንሎድ እናድርግ፣ አንድ ላይ ዳውንሎድ አድርገን አናላይዝ እናድርግ። ሶ የትኛው ነው የተሻለው? አይ እንደኔ ስለ ብዙ እንትኖችን ለማብዛት ሞጁሎችንም ኦልሬዲ ዩኒክ የሚያደርጋቸው ነገር አለ። አይዲ ዩኒክ አይዲ ያላቸው አይደለ? ባንኮቹ ባንክ ኔም ወይም ደግሞ አይዲ ይጨምርላቸዋል። ለዛ እኔ ያደረኩት ምንድነው ከሁሉም ባንኮች አይዲ ያላቸው ከነሱ አይዲ አትሊስት ይለየናላቸው 400 ሪቪዎችን ስክራፕ ያደርግና አንድ ሴሲቪ ውስጥ ነው ሁሉንም የሚያስቀምጣቸው። ግን በብዙ ነገር ፊልተር ማድረግ ትችላለህ ዩኒክ የሚያደርጋቸው። እንደዛ ያደረኩትና እንደሱ ነው የሰሩት። ኢቭን በኋላ ዳታቤዙ ላይ ራሱ አንድ ዳታቤዝ ለመጠቀም እሱ ነው የሚሻለው። ኦልሬዲ ባንክ እና ሪቪው የሚባል ሞዴሎች ክሬት አደረኩኝ ፎር ዳታቤዝ ደን ያን ባንክ ክሬት ለማድረግ ለምሳሌ ለንግድ ባንክ እንደዚህ ሴንቲመንታል፣ እንደዚህ ፖዚቲቭ፣ ኔጌቲቭ፣ ኒውትራል፣ ለዚህኛውም ለዳሽን ባንክም ለቢኦኤ እንደዚህ ብለን ለማውራት አሁን ሪፖርቱ ላይ እንትን ለማድረግ በምንድን ነው ቪዥዋላይዝ የምናደርገው? ቪዥዋል ሪዛልቱን እናስቀምጥ የምንችለው? እንደዛ ከሆነ አግሪጌት ከሆነ አያስቸግረም ነው የሚል ጥያቄ ነው። ኦልሬዲ ልክ ካለው 1200 ሲኤስቪ ዳታው
መጀመሪያ በእንትን ፊልተር ታደርጋቸዋለህ። እዚህኛው ባንክ ላይ ስንት አለ? ኢቭን 1200 ኤግዛክትሊ እኩልም ላይሆኑ ይችላሉ። አንዱ ጋር 390፣ አንዱ ጋር 450፣ አንዱ ጋር ምናምን ሊሆን ይችላል። ግን ኦልሞስት ተቀራራቢ ናቸው። እኔ አሁን ሁሉም ከ400 በላይ ነው፣ ግን ተጨማሪ ያላቸው አማርኛ የምንችሉ ስለሚያደርግ ግን በኋላ ለዲጂታል ምናምን የምንላቸው አማርኛ ሰፖርት ስለማያደርጉ ከሱ ላይ ትንሽ ትቀንሳለህ እንጂ እነሱን ይጠላል። እዛ መጀመሪያ አካውንት እንዲሰጥ ታደርጋለህ። ከዚህ ውስጥ ለንግድ ባንክ ብቻ ምን ያክል ሪቪው አለ 400 ምናምን ይላል። ከዛ ውስጥ ደግሞ እነሱን አሁን እንዳልከው ፖዚቲቭ ሪቪው፣ ኔጌቲቭ ሪቪው እኔ አሁን እንዴት ነው በሴንቲሜንት አናሊሲስ ሰርቼዋለሁ። በእንትን በሪቪዋቸው ራሱ አንዳንዴ የሆነ ልጅም ጽፎ ነበር እንትን ላይ ስናፕ ላይ ለምሳሌ እንትናቸው ሬቲንጋቸው አሪፍ ሆኖ እንትኑ ግራማቲካሊ እና ቮካቡላሪው ልክ ያልሆነ ኮሜንት ሲኖር አንዳንዴ ዝም ብሎ ኒውትራል ውስጥ ማናገር ይከታቸዋል ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ለማድረግ ስለሚቸገር እና እነሱ ለማድረግ በእንትን በሪቪዋቸው አንድ ሪቪው ያለው የንግድ ባንክ አንድ ሪቪው የተሰጠው ስንት ነው ከ400 ምናምን ውስጥ ምን ያክሉ አንድ ሪቪው ተሰጥቷል ምናምን ሁለት ምናምን እያልክ በሪቪውም በሴንቲሜንታል አናሊሲሱም ፊልተር ታደርጋቸዋል እና ብዙ አያስቸግርም። ይሄን ያክል እንደዛ ካልሆነ ያው ያው ኮንፊውዝ ስለሆንኩ ነው እንጂ የጠየቁት እንትን ብለው ነው ከብዶኝ ሳይሆን እንዴት ይሻላል የሚለውን ለማማረር ስለ አሴስ ስታንዳርድ አሁን ለምሳሌ አሁን 3 ባንክ ነው ለምሳሌ 30 ባንክ አድርጉ ቢባል በእያንዳንዱ ፎልደር ኬስ ታደርግ ራሱ ማለት አዛኝ አንድ በጣም ብዙ እና ደግሞ ብዙ ነው ባለፈው ዊክ ዋን ላይ 1 ሚሊዮን ምናምን ያክል ሲኤስቢ ሮው ነበራቸው ዳታዎቹ እና ይሄኛው ምናምን ነው ይሄን ያክል ብዙም ነው አይባልም ማለት ያስቸግራል። Okay, good. Okay, thank you. So I think you have found good insights, right, from both Nabil and Garrett? Okay. Yeah, so, thank you. Yeah, you do what's best for your work. With that being said, thank you, Nabil and Gabrahewat, for participating on this one. Okay, thank you. I think the stand-up time is up. It was a good discussion between the 3 of you. Okay, Emilian, go ahead. Okay, good morning, everyone. I hope you can hear me. Yeah, we can hear you. Yeah, I just want to say about the career session, the CV submission. You can check your feedbacks. I've been providing feedback for you, so to work on. Most of people didn't follow the guidelines we provided on the careers challenge document. So I'd love if you have a feedback on 10x about your CV, please work on it again. We're gonna have this CV career session again at the end of this program, so it's better you work on it so that we can update it once we're done, and we have a good CV. So be cross-checking and make sure you follow the guidelines provided on the careers challenge document. There's also samples and examples of other CVs. So please, in case you have any question or you want maybe a review of your CV, you can also reach out to me on Slack. If you want like extensive review, maybe you want to make something or you want to submit somewhere, you can always reach out to me on Slack. Okay, thank you, Emilian. If you have a question for him on the stand-up, you can ask him as well. Okay, so thank you for those of you who shared voluntarily and on the chat, and any of you that I called and answered. I really appreciate that. With that being said, we can end the session. Thank you for joining in.